Знак телекешета на телеканале ефир информацион ра вақт абун студия хурит ботраз цибертен абун ефира. Фандагу службетен фазند نو اودیناگ ودون آرخانس فندکت آلوارز فتخانجت تسبرون کالنس ودون سردک کننل. سکینوالوونگت تزگوگن کویتا استرت سال زینات هستنس آدم سات اما انانی زینادن. پروبلم کارزیلاوه بیره است درغن. Respublika Xorzban tayis zmagun ulafan bazata saraznan. Zmagun sporta خوسته چی ورزه و دون مسکنه فلدره فلدر. رازدار تسخینوال سرجت تخصصت انخیت سال کویتای. نرتاسم اربایی است خیتسوت کمانیس آخم کویت پروبلم در. قطعه میدگیس اما رازنه آخم تا کست سکویت راکننس ونگمه اما آفتم تساگزینات خستنس فیستگت سوگادمن. آسط ایمه فدل نیسن کرد بخاطت انبالون اینستانسیتم فلسن کامنتاری تنین شیراتم. پروبلم تخیو گزات الینه ریپورتاج. ماخی اومدو بخاطر نسارستم سوژت تا سمای زغال کویتا آدم مالا بروی ویت خیت مازال ترایسن قاودون فدل وی مزغن قاو خیتاو تا کمانیس ویت کویتا تخیدر کستابونی زر ما وینس باست اما سایزر تا روازن سونگ ما هاتیز رو کنم من خورز مکاگ خلچیکن آخام کویتا نخی اما نسوال لط کد باخیزم وی برگنای و من اما آخام توانون تست آگریسیون اما سنگورت و آورت دارنن اما ایزر گت انا بدن اما قوستار دای تیز رو کننن سارازن قاو سرماگون تو آورتم. تاغز ملگا بیگتون گیا آخم کزم فزن وی باسورن امایل یخینت زون. آخم واره آرخ بخواون سوالتم. Я шел, и она из кустов выбежала, и потом начала лаять, и за мной побежала. Я бежал, и я упал, и тогда она пробежала мимо меня, потом на меня посмотрела и ушла. Я испугался и побежал домой. آخم وواریس مسکویاگ میکرارایون در آمستم خزارای دارت در سکرت باست استر کویتا اما سوون دای در آدای مگم فزن تاس و مگس کنه یارجت تخسن کنه آس خود داگ و می دارت در آس رایون و ونات کننس آستاو کاکسکولا اما دوست ولت سخرادونم خازیاسکی کز در باست کن نوا مال نمردی کنه عادی در زغال خود سوال دو اینکه چیابی زغال خود خازیای نیست نه خازیای لیبه کنه ویو زغال خود سوالت باسی من نالاند سوالت بارسوسکی زول نالاند سوالت شکولا من نالاند است شکولا من درگش کردم کدی بکنم شکولا من کن باسی من کن من بکول نزدون سوالون کز راست تا قلیس لنگ فلق دی مستی آدم گل خواب تصف میداد ما کز یافست بالغ دی بعد ما وقت لازم ما فخازي دار فخازي فلا سبالون فلوسي ما زرزر جاي حصل ما بصديس ما ميدا تبع مالانديس سخدا كنت ما مش كنت انا كنت جاي كانوا شكولا ما دور تبع مالاندي يعني قاعد صفت مالاندي دور تبع زرزر كان فلوسي ما سبب التفاعل شو زتيس تريزايلو يرن تاس هاي تاس دوا تاس هاي نيست زمنس مقطع هذا بدنا بودنا ما كنت راسو شكولا ما كنت صديق ما كنت باشي ما كنت رئيس با كنت كستوما درستك استقام عبي كسر الرقم سخاو سارازن اما خی کد قاو دارن کد زم کر با وقت سواد سمای دلوی ما فقط سوی تخیخی دارن قاو صابر ما این کسیت سستم دگ اوخت ماتیل اما والدایز ملتت ما کن مایا مفزید آدای ما کوالیزا ود کی زخن قاو کز مفزن آمد تاج با یافن فند اما دلوات انا منک فقط سن ود دخی صابر کدارای ود دم باسم ستکن زنیس اما دم فیس آفسن یت سمدیس کویتان سفل در اگریسیون نیست و دون سمدیس کننس آل سمدر اما قاقننس تریتوری سمایسیم کنفلیکت دما و وی تخی اخشیاگو بامبارن کس خازگه کنه اویساگی در اگریسیونو ایستنگ تستا کویتا فلوت در سال کما در قوه قوستارد کد فزغنس کزل اوانک نای گزاتی لینا کزیت آزمت اینفارماتون را وقت دابون Respublika Fendektel Arach Finen ve Achem Sauta ama bire maşinata kera kalens seberette. Afteme bire binette sırazı berundette. ودون أصدق كان الكوسنس فندقون سلجبتا فلا ودون در نالفي خاصنس آسا كوستل وما جسك فتزاج در نخيل باستو نا ألفان بلا سغدك زيناد.
Avtomobilon fendekte feina fors arastadun ama sartagun burun kalını qotakdar terkene. Kamay fende wutse benette burun dette chiaraza axam adamını metkene filder ama udun qode der nekenent fitzagraden nalvar serzen ziyan kay khatsin zuul. Schinvalet zal mawrdigait aruk mai fendagel erverreistum der feinan vaye patsa khadun unitarun kostua dorix pastroy kushchetam. Fendaji feina fors territory svoy alkhozun burunay kay fasıq da kanen suway. ودون باقا فانتاج بلتل سبرونی سودون امبرت کنن کاتستن وازنت کنتاسا کم ماشینا تروزگوتای را بارند سرجتا کاتستن آلفن بلایسقدک دیناد مکاسنت کت فنده تستای Avtomobilon fendektar estadamasa eksploatacji fedel komitete serdar gözet Eduardın xastam gaska kuşçete atsı teritori bavsnay baqa ugori dubar taxattım. Автомайта atsı куствудон qoma xastkanoy mayer master duba xattım. Хочется отметить, что те средства и те усилия, которые прилагает Дурекспострой, они иногда бывают понапрасну. Это, еще раз хочу отметить, что вот это бывает личные траты, как в людских рабочих ресурсах, так и в денежном отношении. Люди работают, им надо платить. Иногда рабочие доходят до того, что они сами возмущаются, что хорошо, мы работаем, мы за это зарплату получаем, но мы можем другую работу какую-то, мы видим, что есть другие работы, которые тоже надо проводить, а мы вынуждены делать одно и то же дело, чуть ли не через день или через 2 дня. Хочу обратить внимание всех наших жителей нашей красивой республики, чтобы обратили внимание, есть регламент, есть в конце концов культура поведения в обществе. И чтобы вот эти средства, которые выделяются для содержания дорог, чтобы они расходовались Дурекспостроем рационально, чтобы они приносили больше пользу. Вот эти дела прекратить в конце концов. Karzaylawy farstanan balon binetara stadum brun kalını fedildar. Schinvalek oxat mafendag mavvaxsiyara stadum brun chia kalıbıt sembestekte. Avatsakan xat kadar nekanin zakon kay xalın tsui. Это от осевой линии 14 метров, это дорожная зона, это придорожная зона, где строительство не разрешается без согласования с государственным уполномоченным органом. Есть закон по дорогам Республики Южная Осетия, есть положения, законы, которые разрабатывались комитетом, и они приняты правительством нашей республики. Согласно этим документам, есть определенные условия при строительстве вот этих дорог. Прежде всего, это заключается в том, чтобы никогда, ни в коем мере, самое не должна отказаться на чистоте и виду дороги. Это не должно мешать или создавать помеху. Aladay Magdaria fasta kufsnay tamakunna kalitiya brun kamnin balawum wadnal fan blaywayt sığdag ama zardamadzawgam falanam qigagan nirmaysa xam fatxaljita ama saqawi karza efxarin. Sotite Fatima Kharibat Arnold informatsiya ravaqt abun. قوان خزارد مینیستراد راسید کنکورس ریسپولیک قوان خزارد مینیستر خدیوک رافزار نفدل آتس بناتمه کاندیداتمه قوموا پروفیسیونالون آخر زینات زونن زینت امبلون انوزاد قدتاگون مینیوجتا امندرتم آبون اونکسه کردیت بادت توی ارتعا دیماجه داکومنت ایست سوینس آتساز دمفتسگم январай ивендесен феврал اونگ Кандидат на должность заместителя министра должен иметь высшее профессиональное образование, предпочтительно в сельскохозяйственной сфере, иметь опыт работы руководителя, то есть быть управленцем. В связи с отбором кандидата в Министерстве сельского хозяйства образована комиссия, которая будет объективно рассматривать все поступившие заявления и резюме. Все желающие лица могут обратиться в отдел кадров Министерства сельского хозяйства, который расположен на 3-м этаже в здании типографии. زمگون سپورت خسته آرخاینن بازات سرازنن خورز بنت تاییس نریسپولیکی اتزاو رایونه لیجت البرنن خورز کلدم تاییس تونه قوتسور وردمزنون آسدست زمگون سپورت خسته چیوارز ودون سیمه ود نیسن کورتر
زاورایون رسوختر بنت سعی و زوم فتزا خاطرم بردست زمگون ولفت ورجتم فسیوت بینون تسسوالتی مرباس دستاردم ولفت بونت اما سرست اگر وستوی قلزگی ودوم بردست قاغزونختل زونختل اما میتسان تکنیکل نیم بستکتن آخم بالس ارگانیزاسی کودتن ریسپوبلیکای فسیوتون پالیتیکا سپورت و توریسم فتل کمیتیت راگه فستم کدای زوند نخواست شو شمای جهان کروخت سرز شمای آدم زمگون بستگ کانی کولتر است جو سوالتنا کان سوالتنا خیستر فلتر در کدوم بلوفت سرست گرویتوی فلا فرسته برشنای نخی فرسته من مکوش تیمه خورز آدم چی دارید در عاشق سرازستنیمه کنه آل چی در من خس کنه کتل تکنیکا نمیس کم سنیگا خود کم رات زاسيت سيرجي بانسان كنت زرگ خود صابون نوج در فند کنن ساردم آدم مر با خونن مولفن زونا بایگم کنن کسفیدن گننی سمساخ خونگ آخزونخت گرورد زاسيت سيرجي ورن سپورت آسا خوزرای رست استر باورد با خسید ریسپوبلیکای اکانومیکون رای رست قطاگمم نیم بستکتن تفادات وایت سسری با رستگ اکتیو و نرویتنن وی مفاق قازوزن ریسپوبلیکا ما توریست در ساونن در توسکای فند شمای هاشران سرزا کان چری با شرک آدم نفله ایرستو نواجه تندر شاوش همه آردم بازو نیاش بناد مجا زمگون سرست گرویتوی نقد تیز آخم فند ما این سابات خوشابونه شمی آدم ارخونم سرازم برگون شمی ادزاغدا و فتجا خود ایرستونه من آخم کرورد رایدا و کوسن اما گس که حال که بندروجینی اخشون جینا دیوده هم که با اولفا بیبرش رستگ باقات مایر بگرای گردم از خومل آم اما چه سلای فستما یم گردیمه آس رختل برد زونختل ویورنه آس بنات کتر کسر از زن خخونک آغ زونخت اولفن بنات ومنما آمندر بنت دیما بارگه خیسن کننسیا گیوگرافیون راورد اما هم بلون کلیماتون اوورتم کستسترا خازست سپورت آس خوز رازمتیدن همه خوز درمان شوین بایدا ارزق بسم را خسته و سوق سقدا گوالداف سوالت دموکس منش خوزن شین کننج همه رسوخ در شویه فرستاجی کویت فرستا ولی گیچل فخوز در کن مزه مجامع رسوخ در شویه سوالت در ما خیستر فلترن در کوست زرینا بیت تعلیم اینفورماسیون را وقت آبون Fenzem skole nogzoute organizatie Chatzekte Saresta ivret semesteren, sermagun detasen achore sporte eme kulture sarazen se bantest ودونتخی و رختره کوزات زیرسه ریپورتاژم. Город Фензамостов как школа активной архаенук заута организации. Аса организация баттер аразын сафеттун садисе ахор қоттажы хоздар традиции тамгаска. Абун сычын линейка өдун хыгдраттой фытсак семестрен. Рен қонра лавдрайдыта республика хусари растуны палса хадун гимней. Нук заута сепбаттер өдісті сыргалстукты. Кацетакаттер сарыстырай хастой раздар сафеттун садисе нук заута. Korte savitamine vartarattu Robert Amelan benegay razertu آخر سپورت اما کولتورا اسنسنتس تایس ودون فدل افتماران ماتوی مگورا و چیاخور کنه آخم تسکردت سالیس سالا دای ماجفت سوخ کتوی ودته وی فست نفس باورتوی ارمستر خورز اما ایتک خورز نسنتل که آخر کنزسته В нашем классе успеваемость улучшилась. Двоечников не было. Круглых отличников нет, но есть один ученик с 1/4. 8 ударников. Все остальные учатся на удовлетворительно. В целом наш класс работоспособный и активный. Фензем сколային ուգզավտաֆծակ սեմեստր ակտիվուն խադիստոյալ խուզոն օլիմպիադատը սպարտիվուն երստը կոնկուրս տեմա ֆեստիվալը իულ ընտաշճնդարտա խորզախ ճնարցդստը կադը գրամադաթայ Вы такие дети, что сделаете все на свете, чтобы школу поставить на передовые ряды и вывести. Նուգզավտը ախորը qıttaca ընտստը тфանդիակտա զախտը сколային ուգ директор Туата Мадина У меня просто была ностальгия по тем временам. И вот сейчас не у всех детей есть такая возможность участвовать в таком историческом мероприятии.
Конечно же, спасибо вам всем. Նուգզավտ զմալնամ կad մասունna ու տերնագորը տցալդար սկուլայար խանց ախամ օրգանիզացիա ոդուն կանց ամքոստ ավածնց իմյա գալխոզում մազալտը ամասա ախորը մավագը հոստեստը ռապպալինակ. В школе у нас функционирует детская пионерская организация «Нугзав». В этой пионерской организации насчитывается 182 ученика. Я считаю, что эти линейки нужны, особенно нужны для нашей школы, где мы сохранили вот эту традицию. Կոզացը զրասը ոստատը զաուր ինվորմացիոն ռաղախտ աբուն. Նոք սպորտիվուն սեզոն անտշինը ռադիտույ խուսար իրստույնակ բոգալթը. Trener Kostu Tamirlan ama bikuyta azamete komulgeninekte duesagzarin ama iwev zist maydana rambeltuy wagdi bar qabız qastay fasi vedixsan sagat irestun alani çempionatı. Nevaz 6 kilogram vazı kategoriya finala fembeldeste tskin vaylak bogalta zasite Arsamek ama bestauta Andrei. Xızdar satlar azند Arsamek ama sis ereste valaxizdav. Andrei ta basaxsta dikkak binat. Tskin vaylak bogalta maraskwaxt zagiat suslan. Uysa zarin maydan rambelta astayx 6 kilogram vazı kategoriya. Yürüste, Rus'ta konuşan Jacıka şidaritler ve yürüste mahalhatlar. Участвовать канım boydanım. Вот республиканский уровень, уди турнир, то есть турнир на уди первенства Республики Северной Осетии юниор тахсан. Вот маджи мохтар хадистам хашидестенинce Бестаев Андрей Засев Азамат удон хажде 97 кило. Има финал има халтто има соответственно Саи Рамблта, Засев Рамблта Бестаев декабрь участвовал. 86 тона хажде Жариат Суслан ما ويدار يعني خملاوت يقول فتح Рамблта سيولا. تخشن در بوغالتا يونيور تخسن سافوز راستچيست هاودو خاشدستيولا. Dartar bazungevut na Respublika Sudkej dar gad saxan bu na gadu zanvoyima. Znawara rajone odzan i w gosest bunej 5 gradusy xaveta 2 gradusy wazal. Zaw rajone i w gosest bunej 5 gradusy xaveta 4 gradusy wazal. Koysayder i w gosest bunej 4 gradusy xaveta 2 gradusy wazal. Leningor rajone i w gosest bunej 5 gradusy xaveta 2 gradusy wazal. Respublika Stolica Valedar odzan i w gosest bunej 6 gradusy xaveta 2 gradusy wazal. آخر و دستنا بونو خبرتم نردو فیلم بعد میفیلم